Kit ka sa ano ngayon mo dyan balayo kaya marunong tayo tata. Ay damage na. Na damage. Pagpiyagan nga eh. Siyempre na nagkisip sibuyas. Ay naano ti sibuyas yaw? Una nagkisip palakay. Ay kasjay. Nagaburanda Nagaburan ti palpalakay ti sibuyas yaw. Sinalta ti danom mo nagapunta. Wait. Pagkasi. Tawi. Kasi mata nga danom gamin nga eh. Wan titimbader nga palakay nga sibuyas di baba. Naperde amin ti sibuyas yung ordi baba. Amay. Isa nga pulo nga pound. Nga palakay dajay. Awanin. Awang pulos nagtader. Kasi madya kay man. Pare tay, ano sa nyo ato ah? Isupay nga makatulong basit. Nay. Tulong mo data. Hmm. Ore, basi-basi ka damo may tulong na eh. Yabaw. Ah, Basi-basi at may tulong na. ay kiwin na. Dapat ibasik nga ko mo na inayon nyo. Ano sa nyo lang, isupay nga makatulong basit. Kaya nga tulong na daw. Sige tay, narod. Maminsan to manayin. Well, Sige tay. salamat. Sige tay, sige.